السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا رئيس التقويم التشخيصي للسنة الثانية ثانوي إعدادي مسلك دولي، غادي يخص علوم الحياة والأرض سيونس دو في دو تير. غادي نبداو بالتمرين الأول. دونك عندنا ان تكست. Le 18 mai 1980, une éruption volcanique spectaculaire du mont de Sainte-Hélène, situé sur la côte ouest des États-Unis, libère du magma vers le ciel, comme une colonne mélangée de cendres et de gaz pour atteindre 19 km d'altitude. Les gaz et roches pulvérisées forment une nuée ardente à plus de 350 degrés Celsius, rasant 600 km² de forêt. Cette violente éruption a émis 500 millions de tonnes de cendres qui se sont répandues sur 60 000 km². Ce type de volcanisme se caractérise par une lave visqueuse et un volcan de type explosif. Donc à partir du texte, complétez le tableau suivant. La date de l'éruption volcanique. Donc d'après le texte, la date est le 18 mai 1980. Donc on va écrire le 18 mai 1980. Donc هذه هي la date ديال هاد l'éruption volcanique. Localisation de l'éruption volcanique يعني المكان. هنا عندنا donc du mont du Sainte-Hélène situé sur la côte ouest des États-Unis. Donc le mont de Est هي Sainte. Donc sur la côte ouest des الولايات المتحدة الأمريكية. Donc des États-Unis. Donc نكتبو des États-Unis. هذا هو المكان ديال هاد l'éruption volcanique. La nature de la lave. Donc هاد la lave كيفاش كانت دايرة. دونك غادي نرجعوا للتكست وغادي نحاولوا اننا نشوفوا النوعيه ديال هاد اللافا. دونك عندنا لي غاز دونك pulvérisés formant ou bien forment une nuée ardente. عندنا violente éruption. عندنا هاد الفولكانيزم، هاد النوع ديال ولا هاد البركان se caractérise par une lave visqueuse. Visqueuse c'est-à-dire بحال مائعة ولا يعني visqueux يعني سريعة الجريان. donc la viscosité. Donc la nature de la lave, on va dire une lave visqueuse. جميع المعطيات فهما عندنا في لو تكست. السؤال الثاني، relevé du texte les produits de cette éruption volcanique. donc شنو هما لي produits؟ donc عندنا les gaz donc ou bien une nuée ardente formée des gaz et des roches pulvérisées. donc هذا هو الناتج الاول. وعندنا magma donc وعندنا lave visqueuse. donc فوالا هادو هما يعني النواتج ديال هاد البركان. دونك وبالنسبه للماغما donc forme une colonne mélangée de cendres et de gaz etc. donc magma donc نقدروا نديروا بانها c'est-à-dire يعني المكونات ديالها mélange de cendres. لان انطلاقا من هاد يعني هاد النواتج نقدروا نعرفوا النوع ديال البركان. et de gaz
وعاد عندنا une nuée ardente, une nuée ardente plus une lave visqueuse, une lave visqueuse. Alors بالنسبة للسؤال التالي déduire à partir du texte. Donc كما شفنا يعني جميع الأسئلة أو الأجوبة غادي نجبدوهم من le texte. Donc le type de l'éruption volcanique du mont de Sainte-Hélène. Donc بالنسبة لا ناتور ديال هذا الفولكانيزم راه عندنا في le texte un volcan de type explosif. Un volcan, donc un volcan انفجاري. دونك النوع ديالو انفجاري. كاين الانسكابي والانفجاري دو تيب اكسبلوزيف. فوالا دابا غادي ندوزو للسؤال الموالي، السؤال الثاني. دونك بالنسبه للسؤال هنا عندنا لي كونتينون و لي زوسيون. Le nom, bien citer le nom du continent et des océans numérotés sur la figure en utilisant les mots ci-dessus. Donc عندنا les mots وحنا كل يعني رقم غادي نعطوه الاسم ديال. دونك بالنسبه ل هذه لافريك. دونك لافريك القاره الافريقيه. دونك لافريك اللي كنعيشوا فيها لافريك. غادي نمشيو لجوج. دونك دو الى لاحظتوا عندنا لوروب. دونك دو سي لوروب اوروبا. دونك l'Europe. 3. Donc هنا عندنا l'Asie, Asia. 3 c'est l'Asie. Donc l'Asie. 4. Donc voilà 4. هنا l'Amérique du Nord. Amérique الشمالية. L'Amérique du Nord. Donc Amérique du Nord. 5. L'ex, l'Amérique du Sud. Donc l'Amérique du Sud. Donc 5 نكتبو Amérique. غادي ندوزو دابا ل 6. دونك 6 هي هنايا سي l'Australie. استراليا. l'Australie. بالنسبة ل 7. دونك 7 هنا سي l'océan Atlantique. Donc l'océan Atlantique. L'océan Atlantique. Donc Atlantique, l'océan Atlantique. بالنسبة ل 8. Donc 8 هنايا سي l'océan Indien. المحيط الهندي. L'océan Indien. وعندنا 9. Donc 9 voilà c'est l'océan Pacifique. L'océan Pacifique. L'océan Pacifique. Donc voilà هادو هما les océans et les continents ديال le globe terrestre. غادي ندوزو السؤال B. Cocher ou bien les propositions, c'est-à-dire les affirmations exactes parmi les phrases suivantes. Les continents ne sont pas stables, ils bougent les uns par rapport aux autres. Vrai. صحيحة. لان زحزحات القارات يعني هذوك لي كونتينون ما كاينينش ماشي ستابل ماشي يعني باقيين في بلاصتهم. كاين شي وحدين تيقربوا لبعضياتهم كاين شي وحدين تيبعدوا على بعضياتهم. دونك في يعني في النظريه ديال زحزحات القارات فهما كانوا يعني ان سيغتان طون كانوا كلهم مجموعين وغاديين وكيتباعدوا. لي كونتينون سون ستابل et cette position donc هاد لا بوزيسيون هادي persiste depuis longtemps. faux خطأ. L'intérieur de la Terre est constitué de plusieurs couches différentes. صحيح. الباطن ديال الارض كاين بزاف ديال لي كوش. كاين يعني القشره القاريه المحيطيه. عندنا لاستينوسفير. عندنا لو مونتو supérieur ou inférieur. وعندنا نوايو externe نوايو interne. L'intérieur de la Terre est constitué d'une seule couche. Donc c'est faux. غادي نكملوا السؤال الموالي. اذا التمرين الموالي. Voilà. Donc citer
ou bien classer les phénomènes géologiques suivants dans le tableau ci-dessus. On a les séismes, l'érosion, la sédimentation et les volcans. On a les phénomènes géologiques externes. Donc, les phénomènes géologiques externes, on a l'érosion ou la sédimentation. Donc, l'érosion. الظواهر الجيولوجية الخارجية. L'érosion ou la sédimentation. وبالنسبة les phénomènes géologiques internes عندنا les séismes et les volcans. غادي ندوزو دابا السؤال الموالي السؤال الخامس. Donc la figure ci-contre présente la courbe de variation de la température selon la profondeur de la Terre. Donc عندنا واحد الكورب اللي كيبين لينا التغيرات ديال درجة الحرارة في الأعماق ديال الأرض. Donc déterminer la température de la Terre dans les profondeurs dans le tableau suivant. Donc 400 km voilà 400 km. Donc تقريبا تقريبا نحاولوا اننا نجيبوا يعني الاكزاكت. دونك تقريبا 40 دونك 40 دوغري سيلسيوس. دونك تقريبا يعني شي اكزاكت 600 كيلومتر. غادي نمشيو ل 600 كيلومتر. دونك فوالا 600 كيلومتر. غادي نديروا الاسقاط ولا ابري. دونك الاسقاط غيكون تقريبا هنا باردون. دونك تقريبا اذا 65 ولا قل اذا 64 دوغري سيلسيوس. دونك 64 يعني كما كتلاحظوا حنا غاديين يعني كننزلوا في الاعماق ديال الارض لا تمبيراتور غادا كتزاد 800 كيلومتر. نفس الشيء كنديروا الاسقاط. دونك تقريبا دونك 80 donc à peu près 80 degrés Celsius. Donner une conclusion au résultat obtenu. Donc la température de la profondeur de la Terre varie donc selon les couches. هذوك les couches اللي كيتغيروا لان شفنا بان الارض يعني كاين بزاف ديال لي كوش. Ou donc la température n'est pas stable, la température varie avec la profondeur. Donc la température augmente avec la profondeur de la Terre. غادي ندوزو للتمرين الاخير التمرين السادس. Le document bien figure 3 présente l'unité de structure commune à tous les êtres vivants. Indiquez le nom des éléments du document proposé en utilisant les mots suivants. عندنا membrane cytoplasmique unicellulaire, cytoplasme, noyau pluricellulaire. Donc être vivant formé d'une seule cellule. Donc واحد الêtre vivant اللي يعني مكون من واحد لا سيلول. دونك كنقولوا اوني سيلولار. دونك 4 غادي نقولوا اوني سيلولار. وغادي نرجعوا نشوفوا لي كومبوزون ديال كل سيلول. واللي عنده بزاف ديال او بيان فورمي دونك بار بليزيور سيلول كنقولوا بلوري سيلولار. بالنسبه ل 5 كنقولوا بلوري سيلولار. الوغ بالنسبه ل 1 دونك هذا هو الممبران سيتوبلازميك. ممبران سيتوبلازميك. بما انه ما كاينش الممبران سيلولوزيك دونك كنهضروا على دي زيتر فيفون دونك دي زانيمو اتسيتيرا. دونك ابري دو هذا السيتوبلازم وهاد 3 سي لو نوايو. دونك نوايو
فوالا هادو هما لي ريبونس كونسيرنون التقويم التشخيصي هذا ديال السنه الثانيه اعدادي. موعدنا ان شاء الله يتجدد مع فروض ونماذج اخرى لتقويمات ورئائس التقويم التشخيصي خاصه بالسنوات يعني سنوات التعليم الاعدادي. كونوا في الموعد، الى اللقاء.